में तुझे इसी पर शिकस्त और फतह है। अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन, मेरी कब्र को तुम बुत न बनाओ। बुत अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है, नहीं इससे बचना चाहिए, इससे बचो। यानी बाद में बहुत सारे लोग अल्लाह के रसूल की कब्र की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेंगे और कब्र को माबूद बनाएंगे। तो यहां तो सही हदीस है मुता इमाम मालिक, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ये जो है अल्लाहुम्मा ला तजल कब्री वसनन, देखें ये इसने किसने दाखिल, ये जो कहा है तेरा अपना के गायर है। ये जो है ना मकालात काज़मी कहते हैं, ये हमारा अमसर है, इसका एतबार नहीं। 8वां भी फारिग, 8वां भी फारिग, मैंने किसी को फारिग नहीं किया। ये जो कहता है कि इसकी इबारत का कोई एतबार नहीं, नूरी ने कह दिया है मकालात काज़मी की इबारत का। अच्छा, ये किसने अंदर बाड़ा है, ये बाड़ा किसने है? और तुम्हारा है, तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे अंदर है, ये निकल नहीं सकता। और मैंने ऐसे फन्ना ठोक दिया है, ऐसा किल्ला ठोक दिया है, और अंदर से नीचे से मैंने किल्ला बांध दिया है कि तू हिल भी नहीं सकता। आधा अंदर और आधा मैंने बांधा हुआ है, इस वजह से हिल भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। हदाये की बख्शिश का जवाब आ गया। और नसीरुद्दीन ने चूंकि बानी बरेलवियत पे उसने वाजिब तौर पे कह दिया कि गुस्ताखी है, इस वजह से तुमने फारिग कर दिया, इस वजह से फारिग कर दिया। लेकिन वो फारिग है जो भी है, अहमद रजा खान फारिग है, और ये हुज्जतुल बालिगा, ये शाह इस्माइल शहीद की सारी इबारतों की जवाबात आ गए हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की इबारतें जो पेश कर रहा था, ये हुज्जतुल बालिगा। और सुन लो नूरी, सुन ले, और नूरी सुन, और नूरी सुन, बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख, बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख। और बरेलवी तो वो बदबख्त कौम है जो हजरत आदम को हिंदू बना रहे हैं, हजरत आदम को हिंदू कह रहे हैं। सुन नूरी, मेरी तरफ देख, अब तेरी मैंने आंखें निकालनी है, तेरी आंखें मैंने निकालनी है। सुन, मैं ऐसी गुफ्तगू से बिल्कुल बरी हूं, बरी हूं। शाह वलीउल्लाह फरमा रहे हैं हुज्जतुल बालिगा में, जो किसी आयत कुरानी या हदीस नबवी के मुखालिफ हो या इजमा के मुखालिफ हो, उससे मैं बरी हूं। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला नबी आबादी। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, मैं अगर कोई ऐसी बात कर दूं जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, इजमा के खिलाफ हो, मैं उससे बरी हूं, वो मुझ पे कोई मलामत नहीं होगा, मैं तौबा कर रहा हूं, मैं बरी हूं। और नूरी, आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया। और देखो, तुम तो हमें काफिर काफिर कहते हो, और नजीर हुसैन देहलवी साहब को तेरा बाबा कह रहा है कि सहाबी मालूम होता है, ये तो सहाबी मालूम होता है। तुम हमें काफिर कहते हो, तुम्हारे हो और जादू वो जो सर चढ़कर बोले नूरी, हक वो जो सर चढ़कर बोले, दलील वो जिसको मुखालिफ भी मान जाए। और देख, मुखालिफ मान लिया, नजीर हुसैन देहलवी तो सहाबी मालूम होते हैं, वो तो वहाबी है, सहाबी मालूम होता है। तेरा प्यो कैदा पे आए और किला मैंने अंदर कर दिया है। हाँ, और अच्छा, दूसरी बात यह है कि तुम हमें काफिर कहते हो, वो तो सहाबी कह रहे हैं, हालांकि काफिर है। हम कहते हैं इस तरह नहीं कहना चाहिए, हम गलत बात की तायीद नहीं करते। नजीर हुसैन देहलवी साहब एक मुहद्दिस थे, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन सहाबी नहीं है, ये गुस्ताखी है। लेकिन वो तो हमें सहाबी कह रहे हैं और ये काफिर है, हमारे बुजुर्गों को सहाबी कह रहे हैं। हमें से मुराद नसीर हुसैन देहलवी साहब मैंने जो दलील पेश कर दी, इसके अलावा और तुम काफिर कहते हो। अब जो काफिर को काफिर न कहे वो क्या है? अच्छा, फैसला इसी पर करते हैं। शाह इस्माइल शहीद को अहमद रजा खान ने काफिर नहीं कहा, इसी पर फैसला करते हैं। और तू काफिर कह रहा है, तो जो काफिर को काफिर न कहे वो काफिर है, और इसी पे फैसला करते हैं ये घोड़ा और ये मैदान। और नूरिया, मैदान मुनाज़रे का लगा हुआ है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है और तेरे अंदर अगर पानी है तो आ, इस पे फैसला करते हैं। फैसला
اس پہ فیصلہ کرتے ہیں نوریا ہدایے کی بخشش. ہم 8 کو انہوں نے فارغ کر دیا, میں نے کسی بزرگ کو فارغ نہیں کیا. او اہل حدیث والو تمہیں مبارک ہوئے, تم مناظرت جیت چکے ہو. اہل حدیث مناظرت جیت چکے ہیں, اور اب اور کوئی عبارت نہیں پیش کرے گا. 10 سے زیادہ عبارتیں پیش کر دی ہیں. اگر ہماری عبارتوں کی تشریح کرتا ہے, ہاں گنتے ہیں. بات یہ ہے کہ احمد رضا خان, یہ ٹائم نکالو جی, ٹائم نکالو, یہ ٹائم نکالو جی. اعتماد نہیں ہے اپنے بڑے اعتماد, یہ ٹائم نکالو, ٹائم نکالو. یہ پھر بول رہے ہیں, یہ پھر بول رہے ہیں. دیکھو وجہ سے بولتے ہیں کہ تمہاری آدمی کی طرف بولنا شروع ہو جاتا ہے تو مجبوراً بولتے ہیں. پھر تم جب بولنا شروع کر دو مناظر کے علاوہ, پھر ضروری بات ہے ہمارے آدمی بولیں گے. پہلے کون بول رہا بھائی نوری کو تم نے کس لیے لایا ہوا, اور یہاں تم نے کھیر کھلانے کے لیے لایا, حلوہ کھلانے کے لیے. یہ بولے میں بولتا ہوں, میں تو 20 گھنٹے کا کہہ چکا تھا, میری باری میں تو کیوں بولتا ہے. یہ بھی بولتے ہیں, سارے بولتے ہیں. یہ بولتا ہے, یہ بولتا ہے. نوری صاحب بکواس مت بول. نوری صاحب یار انصاف کر, یار انصاف کر, یار انصاف کر, آپ بیٹھ نہیں گیا یار انصاف کر تو یار. تیرا قلعہ تھلے چکے ہیں. خاموش خاموش ادھر تو خاموش. نوری سے میری بات ہے, میری بات نوری سے ہے. تو خاموش ہے, خاموش بولے یا بولو. خاموش, اس کے بکواس مقابلے بند, بکواس بند. ایک استدان ہے, بول لینا. اس کے مقابلے میں بولو. شیطان ہے, ابلیس ہے. یقین جانے شروع سے بول حیا کرے, شرم کرے. تو اڈے بھی شرم کریے. شرم کی طرف سے بھی کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے یار, مولانا اچھی بات ہے. میں بھی نہیں کروں گا, آپ بھی نہ کریں, میں بھی نہیں کروں گا. آپ بھی اچھی زبان استعمال کریں, میں بھی اچھی زبان استعمال کروں گا. بات یہ میں اور آپ کو ناظر ہے, اور کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے ان کو پانی دے دو. پانی دے دو یار. ہم نے نہیں سننی ہے, لیکن شور سے آپ منع کرتے ہیں. کیوں نہیں بڑے بولے میں ان کو کیا آپ نے خاموشی سے پانی دے دو. یہ پیر صاحب کو نکالا, پیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کو نکالا. یہ لکھا ہے اس گھر کو اللہ کی اسی گھر کے چراغ سے. جس کا جواب ہو چکا, پیشاب والی باتیں پیش کی, اس کا جواب ہو چکا. عزت بود ذلت والی پیش کی, 3 جواب ہو چکا. ذمی والا پیش کیا, جواب ہو چکا. حضرت خضر علیہ السلام کا حوالہ پیش ہوا, وہ ہو چکا. آدم علیہ السلام کا ہندو مذہب ہونا, یہ آپ نے عبارت پیش کی, یہ ہو چکا. ایک صوفی کی عبارت, گلشن اسرار کی عبارت, یہ ہمارے نزدیک مسلمہ کتب میں نہیں, اس کا جواب ہو چکا. اور فضیل بن ایاز والی عبارت, یہ 8 حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم بستری کے وقت حاضر ہوتے ہیں. 9 تذکرہ